Andon. JM. JM sumalaksak. No good. Dalisay nakuha. Pero may stay up. Jump ball. Binigay kay number 1. Kaso na wala. Nakuha ni JM. JM lawan ang pukuha ni 1. JM lawan kay Salis. 2 points. Para kay Andamos. JM. Binigay sa ilalim. Fake number 40. Number 40. Shot ang lock. Nakuha ni number 1. Binigay ni JM. Nakautugan. Sales Hinton. 2 points by Sales. Pareño. Andamos. Sa gilid. Tumira ng 3. Bingo. 3 points. Sales. 3 number 1. Carnegoni. Number 40. 2 number 5. Number 5. 2 points. First time out. Dalisay to Sales. Sales binigay kay Barbas. 2 points yan para kay Barbas. Pareño. Binigay sa gilid. Tumira ng 3. 3 points yan para kay number 5. 2 out of 3. Espinito. Laban kay JM. Nakuha yung Dalisay. Dalisay binigay kay Barbas. 2 points. Wala. Number 14 na yung count. Number 19. 2 points kay number 19. Abuelo. Foul basket. Number good for 3 points para kay Andamos. Espinito, nilakdak. Espinito, bigay kay Sales. Sales pull up. Wala, pero nakuha yung Dalisay. Pareño. Limit the ball, bigay sa gitna. Ang ganda ng basa. Ang Abuelo. Andamos na ba Espinito? Wala. Nakuha nun. Fake. Binigay daw sa naman Pareño. 2 points. Chase 5. Pulo. Wala. Nakuha ni Zelda. Zelda lang ng 2 points. Para kay Zelda. Binigay sa gitna. Nawala. Nakuha nun. Binigay kay Zelda. Zelda lang sa dalawa. Nakuha ni Cortez. Binigay sa gitna. Cabego. May foul. Zelda. Malamikot. Tumira pa na yung 2 points. Ang tako. Bigay sa gitna. 7 Felix. Tumira. 2 points yan. Para ay number 15. Grabe yung tiyap na. Binigay sa gilid. Number 20. Nagano pa ba sabi? Binigay kay Garcia. Umikot. Tumira. May foul pa. Grabe. Sa gitna, George Antones. Binigay sa gilid, tumira ng simple, 2 points. Cortez, Garcia, binigay kay ng Emor, sa ilalim, Zelda. 2 points yan. Bababa ng bola, Zelda, CCM Laka. Nakuha na. Relax lang. Binigay doon kay Tones, pero sa Garcia. Pulang po ni Kutag, pasok. 2 points yun. Vincent, binigay si kay Zelda pulot, 2 points yan. Easy basketball. Zelda, apat na lang, 10 seconds. Tumira ng 3, may foul. 7. So, binigay ng tako. Tumira ng 3, wala. Andamos. Pwesto rin sa kabila.
At tapos for 3 Sales. Sales sa over sa gitna, pulo. Laglag, 2 points. At Damos. Pipito. Number 7. Sa gitna ng Roy, binato, wala na one Sales. Sales, takang Rosa. 4-2. Sales sa step. 2 points yan. Para iba. Cueva. Binigay kay Sales. Sales umigot. 2 points yan. Binigay kay Sales. Binigay kay Bartas. Wala. Nakuha ni Bartas. Wala pa rin nakuha ni Sales. Sales fake. Wala pa rin. Nakuha ni JM. JM crossover of my foul. Nakuha ni number 16. Chani. Pull up. Bawal yun. Bartas. Nakuha. Pinili kay Castro. Umikot. My foul. 13 foul pala. Nakuha niyo yun. Nakuha ni Pipito. Pipito to Adamos. Adamos fake. Tuloy Adamos fake. Tuloy Santa Adamos. Binigay doon kay Barbas. Barbas sa 2 points yan. Para kay Barbas. Sales. Abuelo na 2 points yan. Adamos. Depende Jesus, binigay sa iba, Castro, 2 points, at Tasman. Cueva, Jesus, at number 3. Isa ka, tinalagay Garcia, on the first lane, break, 2 points. Grabe yun. Kondisyon. To number 1, pinalik, SPD number 3. Bago lang. To number 1, fake, binigay kay number 14 for 3. Pareño, binigay na wala mga saan. Tatlo, laban sa tatlo. Number 1, Sana. Binigay kay Nabeses. Nabeses sa gitna. 2 points yan para kay Nabeses. Dito, pinigay kay Rosas sa gitna na black. Hindi ko makita rin. Slipper na Rosas. 2 points kay number 24. Pero kay number 13 side check pinigay kay number 16. 2 points yan. Tuloy sa gilid. Nakuha number 13. Wala pa rin Nabeses. Dapat na dalawa. 2 points para kay number 40. Binigay sa gitna. Libre. Black. Kaso na nakuha yung number 1. Espirido. Garcia. Binigay kay Rosas. 2 points. Fake. Jesus. Tumira. 2 points yan para kay Jesus. Pipito to Adamos. Putik pa may steal. Adamos for 3 points. Sales. Tatlo isa. Sales. 2 points. Sales to seven. Binigay sa number 16. Adamos. Tumira ng 3 points. Sales to seven. Number 6 natin. Sinilip. Test to number 1 for 3 points. Tingga, nakapikit pa yan. Number 5. Tumira ng 3 points. Espirido. Binigay ka sa akin, number 1. Number 1. Adamos. Apat na dalawa. Bilion dito. Binigay sa gilid. Bilion, wala ba? Bilion, center, pinato. Nabeses. 2 points. Adamos.
number 3 point. Pumasok. Ay, hindi ano, dapat 30 na, sorry. Sa ilalim, block. Sa ilalim, block. Sa ilalim, block. At tapos, sumalaksak. Block. Nahuli naman. Pumasok. Nakuha pa rin. Zelda. Tayo number 1. Number 1 to repeat. 2 points. Sa tama na rin. Johnny, tama sila. 2 points. Binigay kay Dones. Dones, muntik ka mahalaw. Nakawala ng pagpato naman. 2 points para sa ating Osga. Number 7, Garcia. Garcia laban kay Castro. Garcia, kumikot-ikot. Tumira ang simple kondisyon. Castro. Binalik. Dilihan for 3. Tayo dilihan isa. Sales. Cueva. Zelda. Sales na ako sa gitna na naman. Bam! Number 17 sa gitna na. Simple lang. Easy basketball. Na beses. To Leon. Leon may isang tres. Bam! Chase na tayo. Ini sa gilid. No good. Nahuli ang tapos. Nagkaal. Basket. Number 4. Better shot. Good. Sales from court to court. Nawala. Nahuli. Martas. Martas nawala. Martas. Wala. Nahuli ang tapos. Ang tapos. Nawala. Pinag sa ilalim. Number 5. Pinag-libre. Presas na tayo na beses. Presas. Sulat na. First row. Pumasok. Dones. Nahuli na beses. Nahuli ang Sales. Binigay na yung bayaw. Nahuli. Number 1. Presas. 5 seconds to shoot. Tumira ng 3. Post. Pero hindi ka doon. 2 points. At tapos. Nakawala na sa gilid. Umikot. Wala. Nahuli doon. Sugat naman. Ayan na po. 24 na yan. At tapos. Last 1 minute. 10 seconds to shoot. Dones. For 3. No good. Kasi wala na. Foul. Pumasok. Nahuli. 30 to shoot. Nahuli si Benito. Binigay kay Garcia. Binigay kay 40 seconds. Adanos. Laban kay Jesus. Adanos. Nasa gilid. Benito. Adanos. Sa malaksak. Binigay kay Benito. Nahuli. Benito. Sales. Nahuli. Sa gilid. Wala. Nahuli. Ibig Jesus. Garcia. Umikot. Garcia. Wala. Nahuli Sales. Nahuli. Espirito. Fake. Bigay sa gilid. Number 1. 9 seconds to shoot. Number 1. Nahuli Garcia. Dones. Bigay kay Espinito. Binigay na spin. Nahuli Espinito. Wala pa. Binigay doon kay Jesus. Relax lang. Binigay kay Sales. Nahuli number 1. Nahuli. Binigay kay Castro. Binigay kay number 5. 2 points. Nice spin ka. Binigay kay Baba. Nahuli. Jesus. Espinito. Binigay kay Garcia.
Good ball. Last throw. 2-2. Donis. Donis. Wala na yung sili. Salit. Salit. Salit ulit. Bibigyan kayo ng Rosas. Bibigyan Zelda. Zelda. Parreño. Adamos. Adamos. Adamos naman sa gitna. Basket goal. Number Bedlang tayo. Wala. Hindi ko na lang sa team. Adamos na babali. 50 seconds. Adamos. Adamos. Sumalaksak. Foul. Change favor. Pumasok. Seconds. No good. Nagawin Salit. Salit. Kita. Adamos. 35 seconds. 15 to shoot. Binigay kay Salit. 10 seconds.